हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करुच्ची आपण माने भले थिबे। आमे बहुत भले अछु। चलंतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिबा। प्रथमे चलंतु देखिबा हम छात ऊपर हम पारा माने केमति गाधौचंती, तापर कोन सब हम घरे होउची मु आपण मानको देखैबी। चलंतु ताहले देखिबा हम पारा मानकर गाधैबार दृश्य। चलंतु आम घरे थिबा पोषा पारा माने सप्ताह को प्राय थरे हळदी पानी रे गाधै थांती। गाधैला पर सेमानकु किछ समय खरारे छडा जाए। सेमान तंग देह को सुखाई दियंती। गोटे पर गोटे पारा तंग बसारु आनी आम एमती गाधै देबू। गोटे पारा गाधै सरलानी, एबे पुणी गोटे पारा आसी गाधैबे। एमती सब पारा गाधैबे। एबे आ गोटे पारा आसला पुणी गाधैबो। एमती सब पारा गाधैबे। कौन आम पारा गाधो मत हलदी पानी रे भाई के मिथिला हल्दी हो आउ नाही एबे हळदी पानी फेंगी दे। आ किछ भलो पानी नै, ता देर किछ हळदी मिसि दुईटी पारा अछंती गाधैबे। एबे सब पारा गाधै सारले तापर कोन होची देखिबा। चलंतु एबे देखिबा सृष्टि और श्लोक हम बाड़ी पटे केमती कोन नाची की खेलुचंती। चलंतु देखिबा। सृष्टि एबे खाइबो। सृष्टि आज राति रे हेचे सृष्टि रा परोटा और मटर आलू तरकारी खाउनु। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁ ବଦଳେଇଥିଲେ କାହିଁକି ଦିନେ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ପାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ଯାଏ ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମନ ରଖିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଝିଅ ଆକୁ ଖାଇସାରିଲେ କ୍ଷୀର ସେ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ସମୟ ଆସିଲେ ଭଲ ପାଏ। ଶୁଣ ବାପା, ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ସେତେ ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ନୂଆ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।